Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. MSM Media Services presents Transparency, Negros Occidental Philippines. Transparency, the longest-running talk show on cable television in the city of Bacolod. A no-holds-barred discussion of current and relevant events and issues that are imbued with public interests on health, sports, education, tourism, success stories, good governance, among others. Transparency as a crusade against corruption, injustices, illegal drugs, and criminalities in society. And now, your host. This is Transparency, Negros Occidental Philippines. I'm your host, Mike Magare. Our main topic of discussion for tonight is about the SONA of President Rodrigo Roa Duterte, the Yanson family feud, and other issues. Our resource person, ladies and gentlemen, is the former governor in the province of Negros Occidental. And siya mga kabyanan, anay SRA administrator, kag isa ka masaligan nga public servant sang aton pungsod. I'm proud to present to you again former Governor Rafael Lito Coscolwela. Gob, welcome back. Thank you, Mike. Good evening sa tanan nga listeners mo, viewers. Thank you for the opportunity, liwat. Okay. Okay naman, no? Oh. Now, antes kita mga kabyanan sa SONA sa atong presidente, I kept on wondering kung ano subong ang mga concerns ng aton resource person, ng aton bisita, kay natapos na ang term of office ni Governor Alfredo Marañon Jr. sa subong sini, si Gob Eugenio Bong Lacson naman, no? So, ang iya sa tunguna papel, amo ag being a consultant sa sining mga economic developments diri sa aton sa probinsya, kag karon gapamangkot ang ibanti di na subong si Lito, ano na mga activities ni Gob Lito? Gob? Well, Mike, actually, do medyo masako magyapon ko, nag-mentoring ko subong sa Local Government Academy program nga ginatawag NIO. Mold NIO ning orientation program for newly elected officials. Nakatapos na ko sa isa ka batch of city mayors, kag isa ka batch sang municipal mayors in Luzon. Next week, ang second batch sang municipal mayors sa Cebu, kag the week after that, ang third batch sang municipal mayors in Mindanao, no, dito pagaywaton sa Davao. Aside from that, diri naman niya sa bahin sang NGO work, ang Galing Puok, which I am chairman of Subong, will be involved in helping the preparatory work for the Bangsamoro Arm, no? Kay nagplastar subong sang ilang regional constitution or ang the Bangsamoro constitution, kag ang organizational structure nagabulig ang Galing Puok dire. In the same area man, ang Sinaria Foundation will be involved in helping set up the education reform program for the Bangsamoro region. No? So, damo sang buluhaton, medyo nagbuhin ang akong obra diri sa Negros, but I am now more involved sa bilog na Pilipinas, no? But I am still also doing work diri sa Negros. Essentially, diri naman sa civil society. Ang aton ginatinguha subong is to let civil society know nga hindi ni pwedeng pabayaan talang ya ang gobyerno. No?
sa ila panghimanwa. Nang ginahambal tabla permi nga governance is so important that it cannot be left to government alone. No? So angay ang civil society should engage with government. Di ginaamat-amat ni ang isa ka realization naton diri Mike nga ang majority gali sa ginatawag naton nga public or civil society kadutay sang pag-intindi on how government works. Diba? So ang tendency naton, we demand a lot from government. But we do not understand what the constraints are, ano mga limitasyon, ano mga problema. So gusto ta nga maintindihan sa publiko, this is your government, local or national. Amo ning ila obligasyon, amo ning ila nga mandate, amo ning ila authorities, amo ning limitations, kag amo ni ang obligasyon nila sa publiko. One of those obligations is to allow civil society to participate in governance. Meaning, kung may mga importanteng projects, for example, ang local government, butang ta example, Bacolod City, may ara sang sang economic development program or Metro Bacolod Development Initiative. Ang obligasyon sa gobyerno, pahibalo ng publiko. Amuning plano, amuning matabo, amuning efekto sa inyo. No? In other words, may konsultasyon. Okay. Kag i-allow ang publiko nga makahatag man sa iyang nga opinion para nga pag abot sang adlaw nga gina-implementar mo na ang program, upod sa imo ang publiko. When you need public cooperation, for example, in the case of solid waste management, kung magbalay ang isa ka syudad sang bag-o nga solid waste management program calling for public cooperation, the only way you can get that cooperation is to make the public own the program. And the public can own the program kung in-consulta mo na. Kag nakabulig siya design sa programa. Kagkaibalugid sila. Kagkabalo sila, no? So, inadun sila, okay kami da. So, aton ini programa, hindi na iya lang sang syudad, no? Sang city government. That way, you can get the engagement of civil society with government. Government becomes more effective. More. Amo ning gusto nato ni advocate. Civil society must engage with the government. Dapat gid, no? Mao katahom sa mga ideya sa aton anay gobernador Lito Coscolwela. Now, nagapaabot kita nga it will realize ang iya sini nga mga hilikuton, no? Kay ti ang iya sini tinutuyo nga ang aton civil society mangin responsive abe sa mga tinutuyo man sa aton gobyerno, which is more on public service, no? Now, ang aton main topic of discussion for tonight is about the SONA of President Rodrigo Roa Duterte. Na headline mga kabyanan sa the Philippine Star, the nationally circulated newspaper nga siling sa atong presidente, ariho, I will end my term fighting. No? So, muna ang na-headline mga kabyanan sa the Philippine Star, kag pamatian tabi in toto, in brief, ang mga pagpamulong-pulong sa atong presidente kay originally intended for 40 minutes ang iya sini nga SONA, pero naglawig sobra isa ka oras kag sobra tunga siguro sa oras, 1 hour or 93 minutes ang iya sini nga pagpamulong-pulong. So naglawig abi, no? Now pamatian ta briefly ang atong presidente sa iya sini SONA address, State of the Nation address, the fourth SONA of President Duterte. Believe me, I will end my term fighting. It is mentioned there that even before countries were in existence, people around an ocean or a lake had already been fishing there for generations. And that is why fishing rights are allowed. I therefore believe that it is now time for Congress to approve a new version with salary standardization law. Ngayon na.
Now to the Filipino. Kayo rin kasi, sinasabi ko na sa inyo, be assertive. At pag kayo o ikaw hiningian more than the required payment by government at humingi pa sa iyo, I've been telling you, mag-iskandalo kayo sa opisina. Make a scene. Sampalin mo yung na yan. Kasi aabot rin sa akin yan. So there you are mga kabyanan, inyo nabatian ang pagpumulong-pulong sa aton presidente, no? Para sa aton mga viewers nga ay makakita, so inyo wag lamang nakitaan ang iya sini nga pagpumulong-pulong. Pero briefly ang iya sini ginambal sila niya, I will end my term fighting. Honestly, I have identified the enemy who dumped us into the quagmire we are in. I have met the enemy face to face, and sadly, the enemy is us. We are our own demons and our tormentors. So mga kabyanan, katahom sa mga statements ng atong presidente, kita mismo kung ay kitaga bulig sa gobyerno, ay kitaga kooperar sa gobyerno, ay kitaga himo sang aton abi obligasyon bilang pumuluyo sang aton pungsod. We cannot rely everything to our president. Kaya kadamo man isang obra sa aton presidente, no? Ang aton nga mga cabinet officials, mga members naton, ang aton nga mga senators, congressmen, mayors, governors, and other public officials, ang ila sini mahimo limitado lang. Kita nga mga pumuluyo should always cooperate and do our share, our duties as responsible citizens to make our country more progressive, no? Bulig kita sa gobyerno. Now, ang isa pagid mga kabyanan sa aton ipahibalo sa aton nga mga viewers, ini mga legislative agendas bala sang aton Congress, the Philippine Senate, and our House of Representatives, no? Isa mga kabyanan sang priority sang atong legislative, ining restoration of death penalty for plunder and heinous crimes related to drugs. Number 1 gina mga kabyanan. Kag ang revival sang ROTC, lakip man ang another standardization law to include teachers and nurses. Matahom ini ang standardization law. Medyo kayo mga aton nga mga manunudlo siguro kang aton nga mga nurses kay pila lang mga sweldo ginabato nila, no? So dapat gid kon mataas ang sweldo sa aton kapulisan, aton mga soldado, kinahanglan standardize man ang sweldo sang aton nga mga nurses kag sang aton nga mga teachers, no? Pero sa una nga legislative agenda nga number 1 abi, ambalan nato na karon dugay-dugay, pero kuan naton sa pila ka statement anay nga aton nga honored guest si Goblito, parte sa mga statements ng aton nga presidente abi nga kita mismo amo ang problema. Gusto na, no? In fact, that was also part of a speech that I delivered before, no? Problema mismo kita. No? Because, number 1, we expect government to solve our problems for us. No? The worst case is we expected Duterte to be the Messiah. Bisaya, oo. Diba? And kuan na dugay na nato na nabalaan, no president can solve all the problems by himself. Ang problema, of course, was Duterte promised to be the Messiah. Tapos na-realisar niya nga hindi kugli masarangan And by his own admission, di ba? Siling niya atong ginpromesa niya untaton ang drugs problem, untaton ang corruption, hindi gali matuman, no? Na-realisar niya so at least gina-admit niya. And of course, he's now saying, dako nga problema tuod kita mismo. For as long as citizens remain irresponsible, uncooperative, or unproductive, kabudlay, no? Hindi mo pwedeng
itulod ang bilog nga nasyon pakadto sa kundi mo gusto magkadto, hindi mo sarangan. Okay? So that is one failure of the president. He has not mobilized his constituents to share his vision. I see, oh. Amo nang ang akon lantaw, I think the biggest flaw of the president. He promised to be the Messiah and he has not he has not made the public accept ang iyang vision, ang pananawan para sa Pilipinas. Ang involvement sa tao. Oh. Wala kay nagahulat kita nga ti ara man siya da masarangan niya na igugwa hindi gali, no? Oo. Now, kung pamangkuton mo ko, I mean, ti ano ang aton rating for the SONA? No? Ang SONA is supposed to answer a certain set of questions. Number one, din kita naghalin. Okay? So, iplastar mo na mo ni mga problema ginapang-atubang sa nasyon. No? Anong aton ginimo para ma-address ni mga problema ni? Ano ang aton na-accomplish? Anong way mahuman? No? In other words, may ara ka report card or accomplishment report. Tapos, ano pang problema na bilin, kag ano pang pwede ta mahimo or dapat himuon. And after that, i-share niya, ibalik niya anay, amuning aton vision, amuning aton pananaw, amuning gusto ta makita sa Pilipinas. Ang kulihot da nga panawagan dapat sa presidente, tawag naton a call to arms. Last year, I think I said the same thing. The president should end his SONA with a call to arms. Amuning mga problema ginatubang ta, amuning dapat na himuon, upod ka mo dire. Updin yung ang gobyerno para nga matuman taning aton nga handom. No? In that sense, disappointing gyapon ang SONA because the SONA, ining SONA subong, was just a, kung lang taon mo bala daw isa ka bombero putting out fires. Pero why siya nagalantaw? Nga may mga sunog in the first place. No? Wala gina-address ang root causes, gina-address ang kalayo. So without a clear vision that is shared by the people, amo nang may matabo sa presidente, a fireman putting out fires. Okay? Number two, ano ang aton assessment of government as a whole? No? Ang akon paglantaw, the national government has been dramatic, okay? Very strong-willed, but in terms of performance, ari pa kita sa masiling naton mediocre. No? Layo pa ang ginahandom naton, hindi pa malabot. Why? Because nag-uol kita sa problema. Okay? So I am saying the president is busy putting out fires. Now, subong, nakita niya pagkapungko ni Isko Moreno, mayor sang Manila, ang iyayati showbiz niya si Isko mo. Porte exposure sa media. Dramatic. No? Pero ang nanong gin-focus niya una, ano mga mayor nga problema sa Manila nga nakita sang pumuluyo? Sidewalk vendors. Okay? So nga, iyagin man niya obligasyon dapat sang mayor to clear the sidewalks. Clear the streets para nga makaagi ang traffic sang husto. Ang sidewalk mausar sang pumuluyo imbes nga mausar for commerce. Gin-exercise niya ang iya mandate. Ang hakon reading si presidente siguro na siling siya ay daw pirdihon niya ko. So nag-order siya karon sa DILG kag sa mga mayors kag governors obrahan yung ginaobra ni Isko. In other words, ginlantaw yato nga daw nami ang reaksyon sa tao. No? You need a strong-armed, willful local chief executive who does his job. Kundi sila ati ang namin ni Himon, orderan ta sila tanan. Do the same thing. No? Di kundi, kung ako ang mayor, mapasalamat man ko. Nga?
Well, for example, pareho kay Bing. Oh, Ang kay una Mayor ko Bing paminsan Bacolod. to, Mayor Leonardia mo. Oh. Ginakilala taman problema, ginman sidewalks takagdala nun. Oh. Ginausarya for other things. Oh. Kundi makahambal ni Mayor Leonardia subong, atiway na ako may memo, ginsugo na ako sa presidente. Oh. Kung hindi ko pagtumanon, ako iyang masuspenders ni. Oh. No? Tikin ang mga sidewalk, awanan. Now, ang problema or the challenge for the local government of Bacolod is, aside from clearing the sidewalks and the streets, pangitaan niya sang alternatives. Naman na. Alternative nga mayo. Kabudlay man nga, kuano mo lang na, isipaon mo lang na das latanan, and then, sigano mo sila nga, bahala na mo, kundin ka mo. Oh. They will still be a problem. Okay, okay. So, kung wala ka vision, putting out fires lang perme, you put out the fire, illegal sidewalk vendors, pero ang problema nila, diin sila manegosyo. So, dapat may vision ka, diin tani sila pwede iplastar. Matahom, no? Katahom sa mga statements ng aton anay Gobernador Lito Coscolwela, kabay pag matuman ining ginamando sa aton presidente, nga hawanan ang aton mga sidewalks, no? Mga obstructions bla sa aton nga mga traffic, kaya nga aton nga mga dalan di kakitid na gid katama, pero ginagamit pa nga balaligyaan sang mga sidewalk vendors. So ang smooth flow sa aton traffic hindi naton ma-attain, no, diri sa Bacolod. Amo na ang matahuman nga daw ihimplo abi ni si Mayor Isko Moreno sa Manila nga daw nakit-an sang presidente nga amang presidente pa ya ang makapakuha sang mga obstruction diri sa aton sa Bacolod. The president himself amo nagkuha sang obstruction nga hindi na magyan sang fire truck, dumduma mo tugob. Oo. Di man ang tabo. So, obligasyon ina sang mayor. In fact, kung ginahimo ina sang mayor, hindi ni siya dapat pagdayawon nga he's doing something extraordinary. He's just doing his job. Oo. Dapat mo siya buyayawon kung waya na ginahimo. Oo. Amo nang rason nga damo nag-criticize sa kay Mayor Bing. Oh, pero si Mayor Bing, in fairness, siya ginpili nga presidente sa bilog nga Pilipinas, ang League of Cities. Well, that is a Ang leadership abi. masiling naton politika na, no. Oo. In fact nami gidman nga for the first time Oo. ang city mayor sa Bacolod naka-presidente sa Mayor's League, no. Oo. Of course, it's an honor, Oo. no. But nakahapit ko na sa kay Bing sang natabo during the city mayor's orientation, atuto si Mayor Bing. Oo. No? May naghambal nga mga mayor sa akon lamesa. Atuto mayor sang Silay, si Mark, pila to ka mayor sa upod ko, si mayor sa Victorias, Mayor Palangka. Nagmuno sila nga si Mayor Bing nagakampanya for the presidency. Oo. Lingko, oy, ti mayo pero I hope ka realisar siya nga kadamo sang hilikoton sang League of Mayors. In fact, sang ulat, no, the Union of Local Authorities of the Philippines, no. And I hope he is up to the job. So siling ko ti paanong kampanya siling daw piho na to daw okay the 101 votes na to out of 165 or something like that. Lingko ati mayo. So naagyan ko siya sa piyak na lamesa. Ano? Lingko Bing, ma-presidente kaglia, congrats siling ko paminsara lang damo ka obrahon kung magpresidente ka. Number one, ang lobby for the implementation of the Supreme Court decision. Nga ang share of local government sa national taxes should include not only BIR collections but customs collections. Diba? So dako na nga lobby, dako na away. Kaya ang posisyon sang DBM masugod implement 2022. Okay. In other words, pag-decide sang Supreme Court plus 3 years forward. Okay. Ang posisyon sang mga local governments from the decision go back 3 years. Kaya ang pag-isip sang pundo sang IRA 3 years before mo. Okay. Nakolekta. Okay? So dapat gin-implementar sa buong tuig. So, ang number one lobby sa mga mayors is by budget year 2020,
dapat ang share ng local government should come from all taxes already. Number two, ang mga munisipyo naman niya nga nagahandom nga mangin syudad. Hindi na sila subong maka-qualify because nagsaka ang requirements. Okay. Local income, for example, 100 million na. So, I don't know kung ano ang mangin posisyon sa League of Cities. Kaya man, the more new cities there are, the less share the existing cities will get. Number three, ang classification ng cities or municipalities from, let's say, 4th class to 3rd class, wala na sa authorities ng Department of Finance. Kinala na makadto sa Congress. So, masyado nakabudlay. So, kadamo sa munisipyo or even in cities nga below 1st class nga nagahandom ma-elevate to the next higher class, hindi na pwede nga Department of Finance lang ma-declare. So, kadako gali isang responsibility being the president ng League of Cities. It is a political position and you have to use that political influence to get what the local governments deserve. Diba? So, hindi nila huglaog, hindi niya pa charming ang obra ng presidente sa liga. No? It is a real challenge for the president, the officers of the leagues. Because ang iduso nila ni kung ano ang dapat para sa local governments. Mogedo. Gob, sa imo lang abi paggrado sang SONA sang atong presidente on a scale of 1 to 10, pila bang grade ni President Duterte? Ang iya sa imo SONA, lang no? abi. The SONA by itself. Okay, no? okay. Ang akong paglantaw na 5. 5 gyapon out of 10. Oh. No? Why? Because hindi siya plastado eh. Ang hambal ganin sa iban, may ara prepared speech. Of course, that was prepared by a speechwriter. Pero nagkuan man siya, nag-adlib. No? Hindi orderly, kag way ginsunod ang ining kun lantaw mo lang, itong ginmit lang ko. The SONA is supposed to answer a set of questions leading to a conclusion. No? Di subong iya, kadamo sang bring up niya nga mga concerns, pero wala bala maintindihan gyapon sang pumuluyo, sang public, nga amo ni ang problema ginatubang ta, amo ni ginabuhat sang gobyerno, amo ning aton vision, amo ning dapat ninyo himuon upod sa gobyerno. Yang nasiling bala naton, a call to arms to bring the public together with government to address our problems. No? And of course, ang presidente mismo, ang performance ng presidente, it cannot be denied nga damo man siya sang kaayuhan nga naobra. No? I mean, a willful president cannot but do something good for his country. No? Kag damo na siya sang mga accomplishments purely because of his strong will. Okay? So, namin na siya. But I think, in a sense, ginausikan niya ang iya political capital by not taking it a level higher. I see. No? To unite the nation. Okay. Diba? Unity, ha? Ang akong paglantaw, ang presidente must be in our situation, no? The president must be a healing president. Healing, okay. Kaya man na kuan ang aton nga nasyon disunited, very fractious. Naglinaway kadamo sa naglinaway sa subong. So the president should try to be a healing president. Then number 2, he should be a leader that brings his people in the same direction towards a clear vision. Sa dire daw hindi pa klaro. Okay. And the president should be able to get things done in a strategic way. Ang akon paglantaw sina, kung mayong strategy, ang strategic tawag sini agenda sang presidente, he should be able to do the right things at the right time, the right way to get the right results. Okay. So ang question mo dira, what are the right things that need to be done? Okay? Of course, many people will say,
i-address ta tani nami ang China issue. Okay. I-address ta tani ang sitwasyon sa ekonomiya. Malubong kita sa utang. We're now looking at maybe 8 trillion pesos in national debt. No? Ang issue sang increase in prices. Ang problema sang farmers. No, ginapaboran tang imports para nga happy ang consumers, but we are killing the farmers. Okay, No? okay. So there are many issues nga kinahanglan ma-address effectively with the right strategy. Kag dapat upod ang publiko diri, no? So these are the things that the president needs to focus on and not just put out fire stick. Nanong focus ang iyang nga SONA. Mabalik ang nanotawag sini Death penalty. Death penalty. Oh. No? Number one, it is a very contentious issue. No? Malubong naman kita sa debate. My personal opinion is the death penalty has never proven to be a deterrent to heinous crimes. Okay? So it will not stop heinous crimes. No? What is the difference between death and life sentence? Kung mapiho mo nga life sentence, mabilin ka hasta nga mapatay ka. It is more, in fact, punishment to be in jail for the rest of your life than for you to be killed outright. Number two, iningin sugo sa mga mayors, kag mga governors, do your job. Dugay na natani ginubra ya. In fact, all past presidents, amuning ila nga permi ginakuan nga through the ILG, may oversight function, ginalantaw kung gina-perform sang mga local governments ang ilang nga mandate. Okay? That is something that is taken for granted. For that to be included in the state of the nation means nga this was an oversight. Okay? So damo pa na nga cases nga ginahatagan attention sa SONA when in fact the SONA should be more on a higher level. So mga kabyanan, 50-50 Ang score ni President Duterte, 50-50 sa SONA. But ang kwan ko klaruhon ko, no, I want the president to succeed. I want him to govern better. Because number 3, hindi viable or hindi sensible ang ining ginapanawagan sa iban nga tumbahon ang presidente or i-overthrow ang gobyerno. That is, I think, number 1, impossible. Number 2, it is counterproductive. Ma-atras lang na imbis nga mag-abante. So, we want the president to govern better. Okay. Now, ang aton nga mga militante nga mga grupo, no? Labi na gid ang aton nga mga communist-inspired nga mga abyan naton. Ariho, ginsunog nila ang imahen sa atong presidente, no? Ariyo, ang iya sining effigy. Makita naton mga kabyanan sa front page ng The Sun Star, makita naton mga kabyanan ang atong presidente kuno suno sa mga militante, he is a failure. Militants in Negros Occidental call for Duterte's ouster. Amo ni mga kabyanan, suno mga kabyanan sa kay Noli Rosales, ang Secretary General sang Kilusang Mayo Ono Negros. Amo na yung statement nila, parte sa pag-ambal sa atong presidente sa iya SONA. No? Rosales said that Duterte should step down because of his failure to address the problems in the country. Kaya sila niya, our people are still remain poor, no? They still remain poor. Why man sang nasyon nga alalangay ang tanan, mapigado kaya may manggaranon man because hindi naman na manigat ni mga classless society niya. Why na niya? Ning armed struggle, bla. Kung si Juma, abi magpresidente, ambot, basi magperfecto. We'll have the same problems. Amo gani. No, in fact, well, of course, dalayawon man ni sila in one sense, no? Nga, may kaisog sila nga magpautwas ang ilang balatyagon. Okay. But again, as I said, the call for the ouster of the government is not
possible and it is not sensible. Amo gani, no? It will just bring us backward, no? Oh. But the call for better governance is something that we should all engage in. Amo na iya. Amo na iya ang gusto. Number two, so therefore, what is the state of the nation? What is the true state of the nation? Ang akon diri may ari ko sinisang ginalista di number one in sa ekonomiya. Oo. Ang permi nga ginausar nga talakson, ang natawag nga pitik, no? Presyo, Oo. trabaho, negosyo, Okay, okay. no? Or kita, Mhm. no? So in terms of jobs, I think na report na ni nga the Duterte administration has created the least number of additional jobs Okay, okay. compared to previous administrations, Mhm. no? On an annual basis. Number two, ang inflation, although reasonably ang inflation naton, but there are still problems. Number three, ang aton nga national debt, ang utang sang Pilipinas. It is now ari na sa 8 trillion pesos. The highest ever. Okay? So, base malubong kita sa utang, maayawan naman kita pamayad sa nada. And then, of course, ang high prices, kag ang natawag sini, the cost of goods being produced in the Philippines. Hindi kita competitive. Okay? In fact, I will have more to say about our competitiveness later, no? Now, sa ekonomiya, while we have made gains, medyo masiling kita kung rating I would say ari kita guro sa 70%, no? In terms of economic gains. In terms of kadamo pagli ni sa economy na bago lang ni ma-report, mas madamo subong Pilipino ang feeling nga pigado sila, no, or gutom. Gutom. Okay. This is based on survey. There are more Filipinos who feel poor or are hungry. Okay, Right. okay. Ang nanon ni tawag sini ang train. Ang resulta sang train, of course, nag-increase ang presyo sa mga basic commodities, which is part of the reason why the cost of producing goods in the Philippines is higher. And then, ang rice tarification. No? Ang rice tarification law, ang resulta sini, nagpanaog ang buying prices for palay. Kaghapon, ato ko sa bago, ginpamangkot ko sa mga tinawo ni Mayor Yulo, paanong buying prices diriti wala pa gid man tanto kuno kay ang harvest siguro ang next harvest masugod pa mga September. Pero may ara gid man sang buying subong ara na siya sa 17 pesos. Okay, barato o Barato na kay ang nagligad nga harvest ara sa 21 thereabouts, no? So nanaog na siya by 4 pesos. That is 20% reduction. Ang presyo sang bugas, ikaw guro ya kabalo kung pilang bakal mo sang bugas. Nanaog presyo sang bugas la. Nanaog. Pila? Jutay. Jutay, di ba? So, nanaog ang presyo sang palay, 20%, ang presyo sang bugas siya for the consumer, nanaog jutay lang. Jutay lang. Mga 10%. Maybe 10%. No? So, wala pa ma-achieve ang supposed objective of the rice tarification program. No, I see. Kay wala pa release ang ginatawag nga Rice Competitiveness Enhancement Fund or ang RCEF nga amo nang kolekta from the rice imports. Okay, okay. So dapat na siya maduso pakadto sa rice farmers, either subsidize their cost of inputs or assist them in some other way, mechanization, whatever, no, to make them more productive. Okay. So economy pa lang na. Now, what about ang nanotawag sini ang socio-political? Ang ginatawag ko siniya subong sa aton party system bastardized. 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 We need political reform to change the way we run our politics diri sa Pilipinas, no? For example, ang anti nanotawag sini turncoatism.
pagka daog sang presidente ang nagkontra siya during the election, gilayon man ma-swear in sa partido sang presidente. That is turncoatism. Turncoatism. Tinaway man sa may napinahan, o ano? Because there is no law yet. Wala pa mabutang sa lahi ang anti-turncoatism. Nga ara na daw sa konstitusyon. Gani, Ang dynasties, amuman. No? Next, polarize kita masyado. May pro-digong, may anti-digong, may DDS, may dilawan. May pulahan, may putian. May yeluhan. May kagamo daw hindi kita nasyon. We are not united. We are a community of tribes fighting against each other. Diba? That's why I'm saying the president should be a healing, uniting president to make us behave like a nation, not a community of tribes. Bale, may national discipline bala. In other progressive countries of the world like Japan, yung halos ga-isa yung tao. May sense of duty to nation sa iban nga nasyon. Ang sense of patriotism. Wala ti masurvey ka subong sa mga bago nga mga graduates, bago nga mga millennials. Majority silang handom niya magwa. Lain niya sa mga Koreano, anay, ang handom sa mga Koreans during their most difficult time was to contribute whatever they could to help the nation stand up again. Imbis nga biyan nilang nasyon, buligan pagid. We do not have that sense of duty to nation. Now, next, ang compromised Philippine territory tungod sa aton weak position regarding the incursions of China. Dapat we should be more assertive sa dira. Next, ang aton nahambal ko na flawed electoral system. Sa peace and security, I think there is a false sense of security subong sa ibang bahin sa Pilipinas because of the presence of martial law. First of all, you have to ask, di nga kinahanglan martial law? Because the president felt nga there was a need to provide for more security. And siyempre may rason nina, no? May ginalina na. So there is the threat of extremism, insurgency. In fact, daw naga-elevate naman liwat ang mga activities related to insurgency. Damo naman patyanay. So this is a concern that needs to be addressed. Kagahapon, istorya man kami, sinong ina-istorya ko to parte sang insurgency, nga how can we attract investors to come in when in terms of peace and security or peace and order, there is still the perception nga ara gyapon ang threats of extremism, ISIS, insurgency, kag iban pa nga mga lawless groups, no? So ang peace and order cannot be accomplished through an order from the top, tapos i-impose mo through military or police means without involving local governments and without involving civil society. That's why ang isa and ini ginakuan ko man, pasalamatan ko man ang gobyerno. One of the, in fact, the most the highest priority nga ginahatag subong sa orientation sang newly elected officials is peace and security. Major theme ini subong sang orientation. Paano naton ma-realisar ang aton handom for peace and security throughout the nation. So dako ni nga hangkat para sa local governments, no? So that is good nga ginahatagan focus from the top down to civil society, down to the civilian. We need to address the problem of peace and security. And that includes drugs. Okay. Mga kabyanan, very interesting atong ginahambalan diri sa transparency upod sa anay gobernador sa atong probinsya, Gov Lito Coscolwela. May harap pa to sa no? Dugang tala na disputes, governance, kag leadership. Okay. Dugang tala na disputes, okay. Mga kabyanan, ang dako nga ginaistoryahan diri sa aton sa Negros Occidental ining parte sa Yanson family feud, no? Dako damo gid sang nabatian naton mga sugilano nga daw naapektuhan gid ang serbisyo sang aton series bus liner abi, no? Mga Balya Car Transit. Abala nato na karon dugay-dugay kag ang nabilin nga bahin sa
inughambal pagin sang aton anay gobernador parte sa good governance kag kunano pagindra dali lang gid we pause for a while after the break. Ako ay Pilipino. Casino Filipino, your partner in building our nation, is inviting everyone to come and watch the following upcoming free celebrity shows at Casino Filipino Bacolod, El Teatro, El Fisher Hotel. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Virgo, Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe. Ako ay Pilipino. Welcome back to our television program, Transparency, right here over Sky Cable Bacolod, Negros Occidental, Philippines. Now, antes kita magapadayo mga kabyanan sa aton sugilano, no, I would like to greet some viewers, especially sa kay Mr. Elwin Havilosa and family. Kag sa aton gid nga mga suki, no, there is a Transparency. Gob, tell us a listening good governance, competitiveness, kag leadership aspect abis ang atong gobyerno. Well, sa bahin sang governance, ang aton ginalantaw ni the level of corruption, for example. Presidente mismo nag-admit, hindi niya mauntat ang corruption. No? I keep repeating what I said to one president before. Just because you are president does not mean that when you say something should be done or something should stop, matuman siya right away. It involves doers, it involves enforcers, it involves commitment, it involves cooperation damo gid. of everybody. So, ang obra sang presidente, orchestrator. Sige na, okay, ang aton target, untaton ang corruption. Anong obligasyon mo? Okay. As media? Okay. I-report mo. Okay? Mm. Pero hindi ka mag-report kaya tungod gusto mo, ano tawag sina? Envelopmental. Envelopmental, no? Attack and collect. I-report mo the facts, No. kag pangitaan mo sang solusyon. Mm. Anong obligasyon sang ordinaryo nga tao sa kalye? Kung may makita ka diferensya, ireklamo mo. Di ba? In other words, on the part of civil society, kinahanglan kay balo kita mag-demand from government just as much as we should demand of ourselves. No. In other words, kung ikaw, media, reklamador ka kay damo diferensya ang Bacolod, ang unang question na ginatuman mo imo obligasyon as a citizen, as a taxpayer, as a motorist, di ba? Dapat gid, Kay kung ikaw hindi ka balo magsunod sa traffic rules, ikaw wala ka bayad taxes mo. No. Anong diretso mo magreklamo sa gobyerno? Amo gid, Diba? Okay. So, amo ni siya dapat ikumpas ni sang presidente. Okay. Nga tanan kita may obligasyon. Di ba? Okay. So, amo na siya ang leadership nga ginapangita tani naton. Now, ang governance, way labot sang corruption, there is of course ang mga masiling naton debatable policies. No? For example, ang policies that tend to disfavor the Filipino farmer in favor of the Filipino consumer. Ti ang aton ginakalimtan ko ang food security bla. Kung madulaan ganansya ang farmer, sino ma-producer sa aton pagkaon? May import kita. Kung way kita karon sang ma-import, kay ubuson sa China, mano kita. Diba? Okay. Next, ang slow implementation of government projects. Isa man kang ginaugtasan sa presidente siguro. For example, ang rehabilitation sa Marawi. Basta subong. Ang sineriya kang galing po namon kakadto sa farm, kakadto sa Marawi. Diri lang sa ato na classic example. Ang ginagyan permis sa mga estudyante sa mga tricycle, mga kwan dito sa Talisay. Abi mo, ang proyekto, ambot kung sinong kontraktor da nga taga 5 ka bulan, anong ka bulan daw, hindi pa mahuman ang kwan. This is face by face.
lumpat ito sa piyak nga way pa correct. matapos Yeah. ang kuano. So, ulugtasan gyapon ang panghimanwa, no? Oh. Or governance. So, there is a lot of misgovernance or ineffective or inefficiency. Alright. And then, in terms of leadership, tinahambal na ang problema lang sini, kadamo sang broken or unkept promises ng presidente, nga gina-admiter niya na subong hindi ko gali matuman. So, now he should change his tack by saying, okay, in order for us to succeed, amo na ning kinalantay moon. He should now stop thinking of himself as the Messiah, but rather as the leader of a people. Okay. Now, overall, ang lantaw ko, we are a broken nation, subong, or a nation in trouble. Okay? We are being left behind by our neighbors. So, may istorya kita party competitiveness. Out of 63 countries, Okay. 62 of those ari sa ASEAN kag Asia Pacific. Nga Number 62 kita nga in terms of competitiveness. competitiveness. Okay. Ang last lang aton na pangunahan ang Mongolia. Bawa. Okay? Pwede. Number 63. Oo. Kita ari 62. second to the last. Okay? Oo. Compared to Singapore, number 1. Malaysia, number 36 lang. Oo. Ang Indonesia, pati Indonesia, number 46 o 43. Kita ay 62. Number 62, second to the last kita sa Asia Pacific. In terms of competitiveness. Oo. In other words, if you are not competitive, how do you attract all the investors who are going to the other countries? Competitiveness in business. Damo ni damo ni criteria sa competitiveness, infrastructure, Okay. government policy, government services, no? Damo ni siya nga mga tawag sina factors Oo. to measure competitiveness. So malayo kita. Malayo. And this is something that the administration should be focusing on. Oo. Nga hindi kita competitive. Anong dapat himuon? Build is one of the answers. But na-report naman out of pila ka projects ang build. Pila tuman, lipat ko sa number do 70 plus. Oh, pila ang Duwa pa lang natapos. natapos. Kag ang build naton is built on utang. Utang. Oh. Kadako sang utang ta. Okay lang na kung ang ginapatindog naton will contribute to competitiveness or economic growth. No? Para nga mabawi mo ang investment. Okay. Ti ang mamuntong namit lang tagina nga aton tore di Blas Bacolod. Tore patindog ni Mayor Bing, draanan sa plaza. Halandumon tawag na, Oo. something like that. Amo na, I think there is a common sentiment sa public. Anong pulos sina? Anong pulos? Di Di ba? para na esplanade dito sa malapit sa government center. Ato ya beautification supposed to be. Oo. Tiga sunod mangguro sa esplanade sa Iloilo. Di pero ang priorities tadi nga aton nga merkado, siya dugid ka mga daan, kahigko, tanay kon I'll say this again, Mike, no? Kung gusto mo takson ang governance ng local government, kadtuan mo una ang merkado, merkado. the public market. Oo. Dira mo makita is the mayor running his city well or not. Oo. Hindi na ako magsabat sa kwadra kay kamo lang kadto sa merkado, no? Okay. So, we are a nation in trouble. We need to rescue ourselves. Okay. And it is not the president who is the Messiah. Oo. Kita mismo dapat. Oo. No? So, we should find ways to engage with government and find ways to help. Amo gani ang zona sa presidente lang nga kita mismo. Kita Ang mismo, problema. di ba? Siya na Oo. mismo nagsiling, we are our own worst enemies. Actually, that's not original. Oo. No? Ginpulot man lang na. But it is true. Oo. We have become our own worst enemies. Now, ang talk of the province and of the nation, ning parte sa Yanson family feud, no? Hindi man manigar kay it is already being talked in so many forums, no? Public forums. Nga ang management sa series subong Leo Ray, Roy Yanson Group, no? Duha ka grupo ni
Ti mga magulutod mo lang ni sila ang kundi daw power struggle or legal battle ang nagakatabo sini, no? Dra sa Ceres Terminal, makita natin kadamo sa mga gwardya, damo sa mga daw nagaprotesta abe, sa mga supporters ni Leo Ray, no? Especially, why naton may baluan nga ang mga pasahero gali dira kung kaisa ginakawatan sa mga kawatanda sa kwan. Imagine may isa ka tinuga na kawatan daw 6,000 pesos bala sakay sa ila aircon bus. Despite sa security sa mga tao nga arada nga security guards, why nila ginausisa ang kwan ang tao sang may gida mga pasahero nga ang ila tuyo balaya mangawat sa sulod sang mga aircon buses, no? Ti amo na yung mga kabyanan ang isa sang observation naton. Ano abe ang imo mahambal parte sa sining family feud na ning ginatawag naton, although it is a family pro ang serbisyo nila it involves ang public interest public interest involved. Well, ang unas tanan, this is a common problem sang family corporations. Okay. Damo na, there are many cases nga katabo nga ang family corporation disintegrate. Kitungod nga nag-ilinaway sa sulod, no? Actually, masubo ini nga nagakatabo ang amunisya, and I have not wanted to discuss ang problema sa mga Yanson, but yesterday I was discussing this also in passing with somebody, and we were saying, anong ginaawayan? Anong ginaawayan? Okay. Posisyon o kwarta o ano? Posisyon or kwarta or poder, no? Whatever, no? Pero the more important question is, anong solusyon? Okay. Obviously, ining ila pagkadto sa korte, that can drag for many years. Ang mga kwarta, sila yung mga abogado. Sakto man to hambal sang judge. Nga, abi, tingwain nyo nga ma-resolvean nyo ni without going to court. No? That is a judge's wisdom. No? But we were discussing, I mean, theoretical lang ni, no? It does not necessarily apply to the Yanson family, but to family corporations. Ano abi kung i-professionalize na nila ang management? No? In other words, all the siblings do not need the money. Diba? The corporation is making enough money. So kung i-professionalize mo, take out all the siblings from active management and let them make their own business. Daw kada isa sila na dumayara man negosyo. Kamaling ang negosyo. Diba? Because they have the capital. Pero ang matawag mo the flagship, amo na ang the ghost that lays the golden egg. Do kanugon man nga matumba kay tungod nga nagilinaway ni sila. So kinahanglan professional management, no? Kung i-professionalize mo karon, pangitaan mo sa professional management, then ang siblings mahulat na lang sang ilang tawag sini ining dividendo. No? Of course, may ara sang board of directors. Kung may board of directors, may chairman of the board, may president, may treasurer, etc. Pero kung ang board ari diriya ang imoya nga management ang nagapadalagan sa operations lain man professional, then posible base ma-address ini mga issues nga nagatuhaw, no? Nga whatever it is, inefficiency or ano pa to, may mga why ma-account ang kwarta, ma-account mga muna, no? So I don't know, maybe that might be a possible approach nga malantaw nila. Okay, abi tanan kita mapahigad lang ihatag tanan ning management sa professional group kag kita lang kada isa may negosyo man niya to each his own aktain. Kaya kung intrahan nila isa kag isa ang management daw magagamo. Magamo. Maglawig. Si kwanto nagkuha man to kwarta to. Malawig ang away sa korte. Actually, ang masubo sinada kung ano ang epekto sa kay Olive, no? The mother. The mother who is already 85 years old. Someone sa ina nga edad
you deserve peace and tranquility. Diba? Bawal. Oh. Di do ka sakit man lang taon nga sa amo na ng edad, amo pa niya ang madangtan sang Kumpanya. tigulang. No? Oo. So I'm hoping no and praying that the family is able to resolve their differences for the sake of themselves, of the family, and for the sake of the public. Oh. But we cannot pretend to, to be able to judge sinong gusto, sinong sala. That's none of our business. Okay. Oh. Mga kabyanan, we still have a few minutes of our time. Dali lang, gid. Ma-post na kita for a while. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Welcome back to our program, Transparency, Negros Occidental Philippines, with your host, Mike Maghari. And of course, our honored guest, former Governor Lito Coscolluela. Gob, atong chimpo apiki na, pero hopefully, ining family feud sa mga Yanson will be resolved in so short a time na lang. Yeah. No? Kay ti, matuod man ang Iloy, ti, bati ko kuno, why na she was stripped off sa iya sininga power sa korporasyon. Ay, Ti o daw, masiling naton kinanglang kung tani, inang, ang pag-intindihan ay isang pamilya, no? Ang kwarta ya makita na ya, ang profits, aragin na ya perme. Correct. Pero, inang daw hindi na ma-patch up lang Ang family relationship. pamilya kita ni, no? Oo. So, ang aton abi parting shots along those lines sa family relationship kag sa good governance. Sa family corporations, may ara na sa mga consultants mo. Oo. Nga nag-focus precisely on family corporations on a succession plan. No? Nagsugod ang korporasyon, pamilya. In fact, most of the time, gasugod na siya sole proprietorship. Oo. Ga matamat dako, i-incorporate, tapos amo na may infighting na sa management. So may mga consultants, professional consultants who specialize in family corporations. Kag nagatudlo sa mga tag-iya sang korporasyon nga angay may succession plan, may professionalism, etc. para nga matupa ang adlaw nga the family, the owners of the corporation, can just sit back and relax and enjoy the benefits of their labor and leave active management to professionals. No? That is one possible approach nga malantaw sang pamilya. No? Barring that, then I'm afraid ang kasuhay sa korte can take a long time. Abogado man lang nadama benepisyo. Masakit, no? And why taman ginapangabay. But supposing this affects the health of the mother drastically to the extent nga basi life-threatening na karon. Sila man ang mga pangasubo sila siguro. No? I'm hoping and praying, and I think many of their friends are also hoping and praying nga ma-resolve nila ila problema by themselves. Hindi na, why na dapat sa may mahilabot pa? Let them do it themselves and hoping that somehow masudlan sila sang whatever, sense of goodwill and malice towards none, siling nila. Let's solve our problems amicably and remember that we're one family. Okay. Ano pagid ang atong mensahe? So, amo na ang panawagan ko lang, kinahanglan kita tanan makig-angot sa gobyerno, no? In whatever level you are comfortable with. Sa barangay, barangay governance is important. Frontliners na, no? Hindi mo pwede isiling bahala na si Kap kung hindi eksaktong inaobra.
Sa city level, amo man. National level, amo man. Wherever you can make an influence or wherever you will know kung anong kakatabo, dapat makigsaw-saw ka. Ang tawag namon sa sineria, dapat kita tanan mangin dakilang miron. Dakilang meron. Oh. Hindi lang miron nga mariklamo lang. Oo. Mariklamo ta, i-point out ang diferensya, pero mangita ta paagi kung paano makabulig. May pagi. May paagi. Oo. No? And that is one way for the Philippines to move forward. In other words, we as citizens should accept our sense of duty to nation. Dapat may ara kita sense of nationhood pareho sa ibang nga nasyon sa ASEAN. Oh. Mga Koreano, mga Taiwanese, mga Singaporeans. Love of country. Love of country, sense of nationhood. Kita diri daw kanya-kanya. Oh, kanya-kanya. So I'm hoping the President will become final a healing, uniting President who will get things done together with everybody. Wow, katahom, no? Mga kabyanan, Thank si you, former thank you. Governor Lito Coscolwela. Ang atong words of wisdom for tonight, we talk about greed, no? From Andy Stanley. He said, and I quote, "Greed is not a financial issue. It's a heart issue." Ang inyong alagad Mike Magari nagasiling, thank you so much. Mabuhay ang Pilipino. This has been another presentation of Transparency. Be with us again every Wednesday, Friday, and Saturday at 8 p.m. Channel 32 and on Sunday at 12 noon Channel 40. For comments, suggestions, and ad placements, please contact Mike Magari at cell number 0919-260-6943. You may view this program and subscribe on YouTube through Transparency Negros Occidental, Philippines. Thank you for watching. God bless everyone.